बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे रसूल बख्श भाई हैं, पंजाब से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने सवाल किया है कि जी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह नमाज में रफ़ा यदैन किया करते थे या नहीं। इस सवाल का जवाब दें कि मैंने कुछ, बल्कि उन्होंने एक वीडियो भी भेजी है कि एक स्कॉलर कह रहे हैं कि देखें ना जी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमहुल्लाह नमाज में रफ़ा यदैन करते थे, तो आप उनको मानते हैं, आप क्यों नहीं रफ़ा यदैन करते? तो मोहतरम रसूल बख्श भाई, मैंने आपका सवाल पढ़ा और रिपीट भी किया, आपकी वीडियो भी सुनी जो आपने भेजा। मोहतरम, मैं अपनी एक तहकीक रखता हूँ और एक अपना तरीक़ाकार है। आप अक्सर सवालात वग़ैरह सुनते रहते हैं और इसलिए आपने रब्ता किया। जिन मोहतरम की आपने वीडियो सुनाई स्कॉलर की, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। शायद हो सकता है कि उनको यहाँ तक ही उनका नॉलेज हो। मैं इससे पहले कि आप रफ़ा यदैन करते थे या नहीं, मैं गुजारिश करना चाहूँगा। शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिनको गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु या पीरान पीर, इसके अलावा औलिया अल्लाह के सरदार कंदील नूरानी शाहबाज़ लामकानी के उन्वानात से मुअन्वन लोग उनको करते हैं, और ये अज़ीमुल मर्तबत औलिया अल्लाह के अंदर इनका मकाम है। औलिया अल्लाह के सरदार हैं। बहुत बड़ा मकाम अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल ने वलायत की दुनिया के अंदर आपको अता फ़रमाया है। तमाम सलासिल के औलिया अल्लाह आपकी बारगाह के अंदर इज़्ज़ो नियाज़ पेश करते हैं और आपको सलामी पेश करते हैं। मोहतरम शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने सीयर एलामुन नुबला एक किताब है आपकी, जिसके अंदर आपने शख्सियात के ऊपर बात की है। उसके अंदर बाकायदगी के साथ शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह के हवाले से भी आपने गुफ्तगू फरमाई है। आपने इनके बारे में लिखा है कि आपकी विलादत 470 या 71 हिजरी के अंदर है और आपका विसाल जो है वो 561 हिजरी के अंदर है, और आप नहायत ही अज़ीमुल मर्तबत औलिया कामिलीन में से हैं। आप फ़िक़्ह की दुनिया के अंदर ख़ुद इमाम अहमद बिन हम्बल यानी फ़िक़्ह हम्बली के पैरोकार थे। जिस वक़्त वो फ़िक़्ह हम्बली के पैरोकार थे, तो मैं ये पहले भी कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा के अलावा आइम्मा सलासा नमाज के अंदर रफ़ा यदैन के कायल हैं कि वो नमाज के अंदर रफ़ा यदैन करते हैं। इसलिए जो आपने किताब लिखी अल गुनियतो लितालिबी तरीक़िल हक़, जिसको गुनियत तालिबीन कहा जाता है, उसका ओरिजिनल नाम मैंने आपको बताया है। असल में ये आपने जो किताब लिखी है ये तसव्वुफ़ के अंदर, और तसव्वुफ़ के अंदर चूँकि इबादत रियाज़त का ताल्लुक़ भी है, जैसे आपने एतिक़ाद के मसाइल का ज़िक्र यानी ईमान के बारे में वहाँ गुफ्तगू फरमाई, नमाज के बारे में गुफ्तगू फरमाई, इसी तरीके से आपने हज के बारे में उसमें गुफ्तगू फरमाई, रोज़ों के बारे में गुफ्तगू फरमाई, ज़कात के बारे में गुफ्तगू फरमाई, तवक्कुल के बारे में गुफ्तगू फरमाई, मुख्तलिफ़ रातों के अंदर जो इबादात की जाती हैं उनके अंदर नवाफिल पढ़े जाते हैं उनका ज़िक्र फरमाया है। आपने आदाब का ज़िक्र फरमाया है, दुआ का ज़िक्र फरमाया है, हज का ज़िक्र फरमाया है, फिर इसी तरीके से निकाह का ज़िक्र फरमाया है, और भी जितनी शरीयत मुताहरा के अंदर ज़रूरियात हैं उनका ज़िक्र फरमाया है। इसी तरीके से आपने अपनी इस किताब के अंदर नमाज के अंदर रफ़ा यदैन का ज़िक्र भी फरमाया है। चूँकि वो इमाम अहमद बिन हम्बल के फॉलोअर हैं, और जो इमाम अहमद बिन हम्बल के फ़िक़्ह के अंदर फॉलोअर हैं उनको हम तरीक़त का इमाम मानते हैं। तरीक़त का, तो तरीक़त के इमाम की वजह से हम उनको विलायत की दुनिया के अंदर जो आपने कसरत ज़ोद कसरत इबादत के हवाले से गुफ्तगू फरमाई है, हम उसके बिल्कुल कायल हैं। और इमाम
ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فروعات کے اندر ہم تقلید کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں اور ان کے مسائل کے پیچھے جاتے ہیں. اس لیے فقہ حنفی اور ہے اور فقہ حنبلی اور ہے. فقہ حنبلی کے اندر رفع یدین ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک رفع یدین نہیں ہے. اس لیے ہم امام احمد بن حنبل کے مقلد نہیں بلکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے فروعات کے اندر مقلد ہیں، لہذا ہم رفع یدین نہیں کرتے. امام احمد بن حنبل کے پیروکار رفع یدین کرتے ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمہ اللہ بھی ان کے پیروکار ہیں، لہذا وہ بھی نماز میں رفع یدین کرتے ہیں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اولیاء اللہ جیسے دیکھیں داتا علی حجویری رحمہ اللہ پنجاب کی سرزمین کے اندر عظیم نام ہے. آپ حنفی تھے، آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے. اس لیے محترم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین کیا کرتے تھے اور آپ خصوصاً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پیروکار تھے. حنبلی فقہ کے اندر نماز کے اندر رفع یدین کرنا ہے اور فقہ حنفی کے اندر نماز کے اندر رفع یدین نہیں ہے. اس لیے میں یقیناً آپ کو کہتا ہوں کہ آپ حنبلی المسلک ہونے کی وجہ سے رفع یدین کرتے تھے. دوسری بات، آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ نماز کے اندر جب امام کھڑا ہوگا تو امام محراب کے اندر ہوگا یا محراب سے تھوڑا سا باہر ہوگا؟ تو امام احمد بن حنبل کے حوالے سے شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا. یہ میں آپ کو پڑھ کر وہ عبارت سناتا ہوں. بعض لوگ آپ کو کہیں گے کہ نہیں جی وہ تو امام احمد بن حنبل کے نظریات کے مطابق نہیں تھے. وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ اللَّهُ يَدْخُلَ طَاقَ الْقِبْلَةِ فَيَمْنَعُ مَنْ وَرَاءَهُ رُؤْيَتُهُ بَلْ يَخْرُجُ مِنْهُ قَلِيلًا وَعَنْ إِمَامِنَا أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَایَةً أُخْرَى أَنَّهُ يَسْتَخِبُّ قِيَامُهُ فِيهِ. غنیت الطالبین کا یہ حوالہ ہے کہ امام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بالکل محراب کے اندر اس طرح گھس کر کھڑا ہو کہ مقتدیوں کو نظر نہ آئے، اوجل ہو جائے ان سے، بلکہ فرمایا اس کو چاہیے کہ محراب سے اس قدر باہر کھڑا ہو کہ ہمارے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے کے اندر کہ امام کو باہر ہونا چاہیے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام محراب میں کھڑا ہو، لیکن اس صورت میں کہ جب باہر سے پیچھے سے دیکھنے والے لوگ اس کو دیکھ سکیں، یعنی محراب چھوٹا ہو، بڑا نہ ہو، جس کے اندر امام مقتدیوں سے اوجل نہ ہو جائے. تو یہ روایت ہے جس کے اندر آپ نے فقہ حنبلی کے مطابق مسئلے کا جواب اپنی کتاب کے اندر دیا ہے. لہٰذا کوئی اگر کہے کہ آپ رفع یدین کرتے تھے تو آپ ان کو مانتے، آپ کیوں نہیں رفع یدین کرتے؟ محترم ہم فقہ حنفی کے ماننے والے اس کے پیروکار ہیں، لہٰذا ہم رفع یدین نہیں کرتے. یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دیگر ائمہ کے مقلد ہیں اور ان کی تقلید کی وجہ سے وہ رفع یدین کرتے ہیں، اور جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے فالوور ہیں وہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے. اس لیے ہم احناف ان کو ولیوں کا امام ماننے کے باوجود فقہ کے اندر ان کو اپنا امام نہیں مانتے، بلکہ فقہ کے اندر ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. اس لیے یہ جواب ہے آپ کے سوال کا. اللہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.